मैंने तुम समस्त को मु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल। तो +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स साइंस पिला तो +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स साइंस कॉमर्स पिला तो पिला मैंने कौन ना तुम जो इंटरनल एग्जाम हम तो इंटरनल एग्जाम आम इतिहास विषय एमआईएल ओडिया प्रथम विषय तो पढ़ो इतिहास विषय 2 मार्किया क्वेश्चन तुम कहवा अनुसार मुझे पिला माने 2 मार्किया क्वेश्चन नहीं तो आम स्टार्ट करवा जे आगे जानीदे 2 मार्किया क्वेश्चन आम केमी लिखिले आम 2 ରୁ 2 मार्क रखा। तो पिला माने फास्ट कथा है लेखा लेखकों सूचना सहित प्राय 40 ରୁ 50 शब्द मध्य कौन 2 टी 3टी वाक्य 40 ରୁ 50 शब्द मध्य तुम लिखा चेष्टा कर। प्रथम तुम लेखा लेख माने यहाँ इतिहास प्रबंध तुम एमती न लिखि तुम शुण एमती न लिखिपार तुम लिखिपार प्रबंध दब हाइपेन दब इतिहास प्रबंध हाइपेन दब इतिहास लिख प्राबंधिक कौन ना बाग्मी विश्वनाथ कर बुझेगा पे मैंने प्रबंध कौन ना इतिहास प्राबंधिक किए ना बाग्मी विश्वनाथ कर एमती लिख बुझेगा। तापर तुम कौन ना तुम आंसर स्टार्ट कर। तो ये केमी ढंग एमती लिख भी किसी ना 2 ରୁ 2 पाइब केउ कथा श्रवण कले प्राण अपसन्न हो 2 मार्किया क्वेश्चन जहाँ पचार आंसर क्वेश्चन जहाँ पड़ी तुम आड़ू साड़ू जदि गोटा पेज भी फिलअप करदे तुमको कहीं गोटे मार्क भी देवे बुझेगा। आउ गोटे कथा हूँ जदि जार क्वेश्चन आंसर मन न पड़ा किसी टेंशन ना तुम प्रथम विषय पढ़ और पिंगलार अभिसार पढ़ तो तुम तार लेखक ना मन अच्छी विषय ना मन अच्छी कौ क्वेश्चन कौ विषय जापर तो से बस क्वेश्चन कौन लेखक और कौन ना विषय ना लिखिदब 1 मार्क आराम रे पाइब बुझेगा। तो देख चल तुम कितु छाड़बन जदि न आसला छाड़बनी के मन रहा। देख यहाँ कौन क्वेश्चन है केउ कथा श्रवण कले प्राण अपसन्न हो पड़े केउ कथा श्रवण कले प्राण अपसन्न हो पड़े पिला माने ना इतिहास शीर्षक प्रबंध रे प्राबंधिक बाग्मी विश्वनाथ कर एक आवेगशील मंतव्य प्रकाश करी उल्लेख कर एक बढ़िया मंतव्य देकी ताकू कौन बुझेइचंती बुझेला कौन ना कौ कथाटा आम श्रवण कले आम प्राण अपसन्न हो पड़े जो मानव समाज वर्तमान जो अवस्था लाभ कर जे मानव समाज जो अवस्था लाभ करिछि ताहा पाइबा पई केते राशि राशि नरदेह पतित होउछि ताहा कल्पना करबा असंभव। तेबे फरासी राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले मात्रे आंभ मानकर हृत्कंप हेबा लक्ष्य हेबा सहित लक्ष्य महाप्राणी विनाश वार्ता श्रवण कले दुखरे शोकरे प्राण अपसन्न हो पड़े। तो केउ कथा श्रवण कले ना फरासी राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले आमर हृत्कंप होगा सहित लक्ष लक्ष महाप्राणी कौन विनाश व्रत श्रवण कले दुखरे एवं शोकरे प्राण आमर अवसन्न हो पड़े निराश हो पड़। तो पिला माने परवर्ती क्वेश्चन देखिबा कौन देछि आमर परवर्ती क्वेश्चन मनुष्यर अनंत अतीत अनंत भविष्यत संगे संबंध विच्छिन्न हेले कौन हम। तो कौन हम संबंध जदि विच्छिन्न हम ना प्राबंधिक बाग्नी विश्वनाथ को सेमती तुम मुझे कहती सेमती लिख ना तुम इच्छा एमती लिखाई लिख प्रबंध इतिहास प्राबंधिक विश्वनाथ कर। तो कौन देला जे मनुष्यर सूक्ष्म दृष्टि बा तत्व निरूपण प्रयासी ताकू अनंत देवंकर प्रतिकृति रूपे विश्व स्वतंत्र स्थान देई तार मन को नित्य क्रियाशील करी अनंत प्रकृति संगे नित्य जोग घटी जाइछि तेणु वर्तमान जीव होई सुद्धा मनुष्य अनंत अतीत और अनंत भविष्यत संबंधित होइथिबारु तहिरु विच्छिन्न हेले तार जीवनर मूल्य किछि रहइबा नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला मानव समाज मध्यरे केउ व्यापार चिरकाल लागि रहिछि मानव समाज मध्यरे केउ व्यापार चिरकाल लागि रहिछि केउ व्यापार इतिहास शीर्षक प्रबंध रे प्राबंधिक बाग्नी विश्वनाथ कर मत प्रदान करिसंती जे वर्तमान मानव समाज रे अतीतर भावराशि निहित थिबारु एही परिवर्तनशील जगत रे सकल वस्तुर रूपांतर और भावांतर सत्य घोर परिवर्तन राशि मध्य चिर अपरिवर्तनीय सत्यर अवस्थित हेतु मानवर प्रकृति
ଅଦ୍ଭୁତ ଉନ୍ନତି ଯାହା ତାହାର ବିଲୋପ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ହେତୁ ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଭଳି ବ୍ୟାପାର ମାନବ ସମାଜରେ ଚିରକାଳ ଲାଗି ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? କ'ଣ ନା ଇତିହାସ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସଂସାରରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ପୃଥିବୀର ନାନା ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସମ୍ଭୋଗ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର କୌଣସିଟିର ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ କ'ଣ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର କ'ଣ ନା ନାନାବିଧ ଉନ୍ନତି ସଂସାଧିତ ହୁଏ। ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏହି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ସହି ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା, ଜଗତର ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଅଛି? ଜଗତର ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଅଛି? କ'ଣ ନା ଇତିହାସ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଯେଭଳି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସକଳ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବରାଶିର ଦେହବିଶେଷ ପରିଲକ୍ଷିତ, ସେହିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜ ଦେହରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ। ତେବେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତରେ ସକଳ ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତର ଓ ଭାବାନ୍ତର ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଚିର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ଫରାସୀ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାହା ବି ଆସୁଛି ଆ ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମର ପଡ଼ିବ। ତ ଆଜି ଆମେ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? ତ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା, ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଇତିହାସ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଅତୀତର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସଭ୍ୟତମ ସମାଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହିଁ ଅତୀତ ଆଧାରିତ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଅକଳନୀୟ ରାଶି ରାଶି ନରଦେହ ପତିତ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ହୃତ୍କମ୍ପ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ବୁଝିଗଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି 7ଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ କ'ଣ? ଏଇଟା ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଚିନ୍ତାଶୀଳ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଇତିହାସ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସଂସାରରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ପୃଥିବୀର କ'ଣ ନା ନାନା ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ବା ସମ୍ଭୋଗ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର କୌଣସି ବସ୍ତୁଟି ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ କ'ଣ ନା ଦେଖ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଚିନ୍ତାଶୀଳ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର କ'ଣ ନା ନାନାବିଧ ଉନ୍ନତି ସଂସାଧିତ ହୁଏ। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଏତିକି ଥିଲା କ'ଣ 2 ମାର୍କିଆ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖିନି ଆଉ ଥରେ ଦେଉଛି, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଯେ ମାରିବା କଥା ମାରିନିଅ ପିଲାମାନେ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାଥିରୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି ତମର 2 ମାର୍କିଆ ସାରିଦେବା। ବୁଝିହେଲା? କ'ଣ କ'ଣ ତମର ଦରକାର ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋତେ କହିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।